Svaka porodica ima svoju priču, svoju sagu. Obično se prenosi tako da roditelji ispričaju djeci, a ova djeca opet svojoj djeci i sve tako redom. Ja se zovem Nedim Muhić, a ovo su moji rođaci Dijana i Haris. Naša porodica je bila nastavljena u dijelu Sarajeva koje se zove Logavina još od početka prve polovine 19. vijeka. I naša priča ne bi se ni po čemu razlikovala da se početkom 30. godina prošlog vijeka nisu desili događaji koji nisu bili uobičajeni za to vrijeme. Ti događaji ostavili su traga na porodicu sve do dan danas. Da, ipak dođe neko vrijeme kada se čovjek malo više zainteresuje za prošlost svoje obitelji, svoje familije. Ako ništa zbog onoga da saznamo kako je život naših predaka utjecao na naše živote. Moja sestra Dijana i ja nismo mnogo znali o našoj porodici. Zato jer smo relativno mladi ostali bez našeg oca. Tek poneka fotografija i rijetka druženja sa očevom familijom su nam govorili da su oni tu negdje. Međutim, o događajima i o njihovim sudbinama nije niko govorio. Ovo je priča o našoj hrabroj pranani Vasvi, o njenom sinu, našem dedi Ešrefu i njegovoj supruzi, našoj nani Nafiji, kao i njihovoj djeci, našim očevima Mustafi, Halidu i Midhatu. I ne samo to, ovo je priča o Sarajevu, o jednom davno prošlom vremenu, o Sarajevu i sarajevskim mahalama i sudbinama ljudi u tim mahalama. Alo? Zlaja, ti si? Kakav si? Ma dobre, sve je okej. Šta da? Da otvorim mail, ja? Adresar grada Sarajeva iz 1937. To je super. Ja? Slušaj, stari dužnik sad. Hvala ti lijepo, šaljem ti, imam ja za tebe nove fotografije Malte i željeznice, znam da to voliš i sakupljaš, šaljem ti odmah. Hvala ti još jednom. Ajde, čao. Super. Ajde da vidimo šta je on to poslao. Kad sam dobio u PDF formatu almanah, adresar starog Sarajeva iz 1937. odmah sam to proslijedio svom kolegi Nedimu, pretpostavljajući sa sigurnošću da će ga to interesirati. Za uzvrat sam već sutradan dobio od njega veliku količinu fotografija starog Sarajeva, novog Sarajeva, Malte, željezničke stanice, kako je imao pokojni otac bio mašinovođa, željezničar. Po mene je to budilo uvijek posebne emocije, prisjećajući se lijepih starih vremena koja se, nažalost, više neće vratiti, koja su nepovratno otišla. Nisam slutio da će to biti jedan pravi veliki okidač za veliko kopanje po istoriji porodice Muhić, bližoj i široj familiji. Iskreno govoreći, ne očekujući da ću bilo šta pronaći u tom adresaru, počeo sam listat kad imam šta vidjeti. U dijelu gdje se spominju brijačke radnje, navodi se radnja u ulici prestolonaslednika Petra, Ešref Muhić i nasljednici. Ja znam da je dedo imao brijačku radnju malim u Đeletima. Otkud sad ova radnja, da se razumijemo, prestolonaslednika Petra, to je današnja Ferhadija ulica. Otkud u Ferhadiji ta radnja? Drugo,
nasljednici u te 1937. godine nasljednici su bili njegovi malodobni sinovi Halid, Mustafa i Mithat. Dakle, o radnji se brinuo neko drugi. 4 mjeseca kasnije, boraveći kod mame, pita mamo, bogati, gdje su one silne fotografije što smo ih na Logavini držali u jednom nekorištenom koferu. Kofer bio pun fotografija, ja sam često ostavio kao mali sam u kući i onda bi mi mama dala taj kofer sa fotografijama. Ja sam njih listao i naučio gotovo svaku napamet kako izgleda. Kaže, mama, eto tu ti je u tim albumima, otvorim ja albume, vidim ja, nema tu ni 10% od onoga što je bilo u koferu. Mama, gdje su ostale fotografije? To ti je to i ne pitaj ništa. Vidim, ja moram to na neki način nadoknaditi. Zovnem Harisa rođaka s kojim sam se dotada viđao iskreno po potrebi, znate već kako to ide u familijama, porodicama. I kažem, Harise, mama je pod navodnicima zijanula dosta tih fotografija. Daj, volam, ja znam da tvoj otac ima te albume sa starim slikama, možda su čak i filmovi sačuvani, ko zna. Hajde da to nešto pregledamo. Veli Haris, pa ima nešto u podrumu, ima tamo, trebao bi doći, pa da to prekopamo. Ok. Pazi, nemoj se spotač dole mračno, pravo. Joj, sad će se iznenaditi. Dobar ti ovaj podrum. Ma nije moj. Naš. Zajednički je. Ja mislim da je to tu bilo. Sad ću ga sam zatvori vrata da ona jedan... Ne puše. Što ti pretpostavljaš da to moglo biti tu? Ma ne pretpostavljam, znam da je tu. Znaš. Samo ne znam sadržaj. A albumi, gdje su ti oni? Dio je ovdje, a ja mislim da je samo jedan gore, onako čisto sjećanja. To će trebati. Ormar sam za njega napravio da može tu. Neka si vala svega Kutije. kutija, ali to je od kinofilmova. Ja. Tu složene, mislim, filmu, eto vidiš. Opa. Imaju brojevi. Ja, vodio je on i evidenciju negdje. Na svakom filmu ima brojevi. Ali kako su upakovani? Ja, ovo ti nisu A umotani. vidiš ti kako je ovo fino upakovano s nekim pelir papirom, pa onda to lijepo označeno. 41. Čekaj da vidimo šta bi moglo to da bude. Da malo pridržim. Šta bi moglo to da bude? Čeću, ovo sve evidentirano. Evidentirano? Ja. Pa jes, mora negdje biti obzirom da imaju brojeve. A znaš li slučajno gdje bi to moglo biti evidentirano? Harise, bingo. To je to. Ovdje ima svašta. Ovdje ima sve. Ja ne vidim ništa. I to naći. Vidi, majke, ti sta moja sveska kako sam ja vodio. Ja sam ovako isto svesci vodio svoje filmove. Bosanka, 1951. 80 filmova ovdje ima. Ima ih više, sigurno. Šta ćemo sa slikama, znaš koliko slika ima? Da vidim. Razno. No dobro, mene više interesuju albumi, a nekad bude i ovako ovo rimfuzno, bude svega i svega. Rimfuzno. Ma i ja ću. E, Vidi, moje slike. Ovo smo se slikali u Fojnici. moje slike. Pa, Koje si ti slikao? koje sam ja slikao, su sad tvoje slike. Evo, Halid je moj otac. Evo i, ovo im je
Ovo su našli rođaka od Enesa Bekbuljine. Ovo mi je bio omiljeni format. Ja. Aj, ja. Evo ga kiseljačke pogačice. Ja, slik. Čovječ. Evo ga mezar Enes Bekbuljine. Vidi čovječ, on Mogli bi tamo označio, otići, to da vidimo. on označio sa X-om. Pa to sad isto otkrio, ja. Slika čovječ. Pa vjerujem mi, ja ne bi znao više prepoznat gdje. Umjetnička. Nekad su se slike radile. Nekad je to Pogledaj, bio zanat sjena. prava umjetnost. A sad je valja, ne valja, briši, valja, ne valja, briši, Pa niko valja, više ne ne valja, radi briši. slike. Pa zato ima ovoliko arhive, čovječe, pa ovo je valjalo sve. Niko više ništa. Evo ti od starog golfa. Ovo nas vodio u Fojnicu kad je kupio golfa. Pa eto da nas ono malo provoza. I tad sam ja Ajmo čuo mi do priču. Fojnice, čovječe, morat ćemo otići do Fojnice. Hajde, Sve to pregledamo. morat otići. Evo ga, Super. Šta? planinari. Otac moj. Tvoj otac je bio ko i njegov dedo Enes Bekbuljina. Tehnika. A ovo nije mama. Nego? Baš bi volio da znam. Jahorina, 53. Foča Sutjeska, 54. Jel imaju brojevi? Ima. Evo sve poredano lijepo po brojevima. Kod kuće Potoklinica. 53. I evo ko je Bisera, Zlata, Hald, Asim. Ovo bi trebalo povećati, malo vidjeti šta piše. Nego ovo treba digitalizirati. Ja. Sve imamo, filmove imamo, ali vremena nema. Ćeš moći to sve uraditi. Znaš koliko je to posla? Znam. Te 2012. godine uzeo sam godišnji odmor kako bi izvršio digitalizaciju filmova koje smo pronašli u Haldovom podrumu. Bio je to sjajan osjećaj kad su na ekranu počele se pojavljivati fotografije i to sve one koje moja mama nije sačuvala, međutim bio je daleko veći broj onih koje ja nikada, ama baš nikada u životu nisam vidio. Jedna od tih fotografija je i fotografija moga oca i njegove polusestre Bisere, za koju sam ja jako dugo vremena mislio da je ona neka filmska glumica. Naime, među onim silnim fotografijama u koferu bila jedna A4 formata, njena fotografija, za koju sam ja pretpostavljao da bi mogla da bude, to je ova, da bi to moglo biti neka glumica iz Hollywooda, pa je to slučajno zalutalo među te slike. Mnogo godina kasnije sam dobio informaciju i rekli su mi da mi je to tetka. Pronalazak ove arhive bio je drugi veliki okidač za ono već spomenuto istraživanje. Kupio neke e-mailove. Da, ne možeš ti bez toga. A ti ko danas može? Nego jesi li odlučio hoćemo li pisat, ili ćeš pisat, ili ću pisat? Arse, pravo da ti kažem, dvomim se. Ne znam. Toliko godina je prošlo. Znaš šta me je povuklo? Ona fotografija mog oca sa Biserom i tvog oca sa Biserom, te dvije prekrasne slike, tako imam želju da im pošaljem. Ali nije to jednostavno, sjedeš sad za računar, napišeš, draga Alce, evo šaljem ti ove slike i pošalješ. A 50 godina se nismo čuli.
Ne znam. Meni kako je kliknulo u glavi, meni je to sasvim svejedno. U stvari, ne znam što je došlo do toga da se tek sad interesujem za to i zbog čega se to sad tek događa. Ali nakon tog klika, meni je to sasvim svejedno. Ja bi to napisao u 5 redova, jest da glupo zvuči, kako si to rekao, 50 godina. Ne znam, pitao sam mame, kaže mama na moje opšte... Na moje opšte iznenađenje mama kaže javi se. Ne znam, vjeruj mi da ne znam. Znaš šta, ja znam. Što znaš? Pa ja ću se javiti ako ti nećeš, ali ja mislim da bi bio rijed da se ti javiš. Gdje se ti javiti? Ti onu drugu rodicu, Narcisu, i ne znaš, nisi nikad nije vidio. Kako ne znaš prvu? Pa gdje sam ja, ali ni jednu ni drugu nisam nikad ni vidio ni upoznao. Ništa, prepusti to meni, ja ću se javiti, napisat ću nešto kratko, neku sliku ću staviti, nešto, javit ću se. Hajmo gledati utakmicu. Možete znati ja. Valjda ću. Dobro, probaj. Kao i prethodnih 5 generacija, ja sam rođen tu na Logavini, druga ulica lijevo od ovoga mjesta gdje se sada nalazim. One malo starije Sarajlije, a boga mi one malo mlađe, poznaju Logavinu po 3 objekta. Prvi od njih je klub Iskra, koji postoji ovdje od 1945. godine. Drugi objekat po kojem je Logavina poznata je nekadašnji kafić Stari sat. Kultno mjesto u gradu i ujedno najsigurnije mjesto koje je moglo postojati u Sarajevu. Zašto? Što je tada, a boga mi sada, postoji policijska stanica Stari grad. Ovaj treći objekat dobro će ostati u pamćenju ljudi s onu stranu zakona, ali i nas djece sa Logavine. Zašto? Pa tamo krajem 60-ih i sredinom 70-ih godina radio je neki milicioner, policajac, Sulejman Jažić. On je bio strah i trepet ove Logavine. Znam dobro da su nas majke plašile sa Jažićem, govoreći, pješte djeco, eto, milicionera Jažića, jadnava majka, mi se razletimo ko budale ovdje iza ćoškova i izvirujemo hoće li naići ta krupna pojava od tog Jažića. Nama djeca sa Logavine, on će ostati upamćen kao neko od koga se dobivale traume. Sve do 1879. godine, upravo iza ove ovdje zgrade, nalazio se mali mešđid kojeg osnova Šahdidar, supruga Gazi Husrefbega. Uz taj mešđid nalazilo se mezarje u kojem su ukopavane lokalni žitelji, znači stanovnici te mahale. 1950. godine napravljena je ekshumacija i mi ne bi znali da su tu sahranjivani članovi porodice Muhić, da ne bi šejha Sefudina Kemure koji 1910. godine napravi zapise sa pojedinih nišana. Na jednom od tih nišana pisalo je: Bog je jedan, a Muhamed njegov vjerovjesnik. Umrli koji traži Božji oproštaj, Muhić Ibrahim, sin Hadži Mustafa Age. Za njegovu dušu prouči Fatihu. Godina 1230. Navedena 1230. godina je hidžretska godina, a u stvari je 1814. po gregorijanskom kalendaru. Ako se ne varam, je li vama ime Muharem? Jeste. A ja se vaš sjećam, ja mislim da ste vi moji komšije, ste iz ove zgrade ovdje. Tu.
Ja sam nekad stanovao dole na broju 5. Ako znate moju mamu Hadžeru Muhiću. To je dio ova dole bijela, ona dole zgrada. Ona tu je stanovala. Mi smo stanovali. Ja, kako? I Midhat. Jest, Midhat, moj otac. Ja. Bravo, znači vi se sjećate toga. Da, kako da ne. A vi ste sin? Ja sam sin, Nedim. Vi kako ste dobro? Pa eto, starač. Dobro. Ali vidim, Boga mi ulica, je li to zato što je sad haman podne ili stvarno nema svijeta? Ja se sjećam prije kod dijete, ovdje je bilo živo. Sad samo auta remete mir. Ja vam kažem, prije par dana ja i žena onako uz kafu komentaršemo koliko je za ovo vrijeme dok smo mi, a mi smo došli 79. u Srbiju, koliko je ljudi iz ove ulice otišlo na onaj svijet. Nećete vjerovati, odavde do kraja 50 ljudi. 50 ljudi ste uspjeli nabrojati. Da. Nalazimo se u Kolodvorskoj ulici. Ovo je ulica koja je, kada se vratim, barem 100 godina unatrag, ulica u kojoj su Sarajlije mogle da otputuju na jedini mogući način, a da to nije bilo sa konjskom zapregom ili na konjima. Odavde su kretali vozovi na put u svijet. 1914. godine tako se odlučila i naša nana Vasija Muhić, rođena Zilić, da jedne godine, 14. baš, što je godina kada se dogodilo jedna velika tragedija cijeloga svijeta, naravno u Potoklinici gdje je stanovala, njene komšije nisu mogli reći da se te godine najvjerojatnije sprema rat i da je situacija dosegla vrhunac, a ona je trebala da krene kod svog brata u Istanbul. Nakon 50 sati i od polaska iz Sarajeva, ne računajući presjedanje i čekanje na Orient Express, u Beogradu Vasija je sa djecom stigla u Istanbul. Nažalost, nisu dugo uživali u ljepotama grada na Bosforu i gostoprinstvu brata, odnosno Dajđe. Brzo dođe vijest da je Evropi haos, jer u njihovom šeher Sarajevu ubijen austro-ugarski predstonasljednik nadvojvoda Ferdinand i njegova supruga Sofija. Vasijin brat je predložio da ostanu kod njega koliko god budu trebali, koliko bude vrijeme nalagalo, odnosno dok se neizbježan konflikt završi ili da odmah krenu dok željeznica još uvijek radi. Vasija je odlučila se ipak na povratak kući, a nekoliko dana po povratku Orient Expressom on je zaista prestao da saobraća. No još dugo godina nakon toga ipak je Čiro u Bosni i Hercegovini vozio ljude i robe. Ta uskotračna pruga u Bosni i Hercegovini ukinuta je u novembru 1966. godine i to na staroj željezničkoj stanici su bili ipak odbrojani dani. Jer je 66. znači ova željeznička stanica i zadnji put dovela svoje putnike i ostala samo ime Kolodvorska. I ta zgrada koja je u principu neprimjetna, a za mene ipak predstavlja nešto posebno, jer kad pogledate da su odavde ljudi mogli da idu u svijet, a danas odete na aerodrom i s aerodroma samo poletite i u tom istom Istanbulu nađete se za sat vremena, a dok je najjadna nana Vasija morala da sjedi 50 sati u vozu i još pod prijetnjom rata.
Nano, svaka ti čast. U ovoj ovdje kući sa moje desne strane 1903. godine rođena je moja nana Nafija. Njen otac bio je Enes Buljina, Fojnički bek. Bila je drugo dijete po redu. Njena starija sestra, kao i dva mlađa brata blizanca, umriješe od tifusa, što je u ono doba bilo gotovo normalna pojava, obzirom na stanje zdravstvene zaštite. Bog htjede da vrlo brzo Nafija izgubi i posljednjeg brata, tako da postade jedina nasljednica velikog bogatstva svog oca, ali i bogatstva svoje tetke, majčine sestre, koja ne ima doše djece. Ko je bio Enes Bek Buljina? Enes Bek ili Eniz, kako su ga češće zvali, rođen je 1860. godine u Fojnici. Njegova supruga Aisha bila je rođaka poznatog doktora Muhameda Iblizovića, a koji je bio oženjen sa prvom ljekarkom Bošnjakinjom u Bosni i Hercegovini, Ševalom Zildžić Iblizović. Enes Bek imao je čin štabsfeldbela, rezervnog podoficira, štabskog narodnika vojske Austro-Ugarske. Bio je vrlo učen, ugledan i bogat čovjek. Ogromna stada ovaca na planini Vranici, kao i mnogobrojna pčeljina društva u obližnjim Bakovićima, bili su njegovo vlasništvo. Jako je volio tehniku i kalemarstvo i smatrali su ga za vodećim kalemarom bivše kraljevine Jugoslavije. Ti stigao prije mene, a? Na motoru. Koji uvijek. I onda se lijepo hraniš tim jagodama. Ajde, izvoli. Hvala ti. Znaš li ti gdje je bilo pradedino imanje? Znam, Fojnici. Pa A ne znam gdje. Aj pokaži. Negdje Pilana, jel? Jes, Pilana, vidiš onaj dole stadion. Desno od onoga gola, pa preko onih borova, pa preko krana Pilane, pa duž onih pogona, pa sve do onih dole prvih kuća. Sve to? Sve to bilo. Danas je tu napušteni pogon Pilane, zaboravljen, a kažu da je to bilo zaista predivno. Pa evo, pogledaj sad ljepote izgledano. Ti sjećaš kad smo se prošle godine našli u Hotel Evropi? Da? Mi djeca Halda, Mustafa i Nifeta. I kad nam rođak bake donese one slike pradede Enes Bek Buljine. On je donio onda 3 fotografije, od koje 2 su bile iz Pariza. I onda je on rekao da je to sa otvaranja Eiffelovog tornja. Ja znam da je Eiffel otvoren maja 1889. godine. A neću nikad zaboraviti kako si ti bio oduševljen i kako smo mi svi u glas čažnjutljivo rekli joj, pa pradedo je bio bogat, moglo mu biti da se skita kod turista po Parizu. Naš pradedo Enes Bek Buljina nije bio nikakav turista. Sa odličnim poznavanjem njemačkog jezika, sa podoficirskim činom, sa titulom bega, on je bio idealna osoba za vladu Austro-Ugarske da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na svjetskoj izložbi Expo 1900. godine u Parizu. U knjizi doktorice Jasne Šamić, Pariz, Sarajevo, 1900. svjetska izložba i bosanski paviljon, dat je faksimil naloga zajedničkog ministarstva u Beču, koji je upućen zemaljskoj vladi u Sarajevo, na kojem su popisana imena svi onih koji su učestvovali na toj svjetskoj izložbi. I pod rednim brojem 5 stoji Eniz Buljina. Tom prilikom mu isplatiše 100 kruna za njegov rad na svjetskoj izložbi. Jesam ti pričao o bosanskom paviljonu? Znaš li uopšte kako je izgledao taj paviljon? Čekaj, majke, da te uslikam. Ali ti misliš da je meni preko 100 godina? Pa kako ću znati kako izgledao bosanski paviljon, majke? Nek ostane ovo zabilježeno šta me pitaš.
Ajde, ispričaj ti to. Austro-Ugarskoj monarhiji je bilo izuzetno stalo da pokaže svijetu promjene koje su se desile u Bosni i Hercegovini na planu kulture, saobraćaja, ekonomije, nauke i tako dalje, a koje su se stvari desile relativno kratko od Berlinskog kongresa. Iz tog razloga na ovoj izložbi Expo 1900. godine sagrađen je velelepni paviljon. Na ovoj koloriziranoj razglednici bosanskog paviljona velikim crvenim slovima napisano je restoran u bosanskom paviljonu, turska kafa. Enes Bekbuljina bio je rezervni podoficir Austro-Ugarske vojske i spremno se odazvao na početku Prvog svjetskog rata učinjenoj mobilizaciji. Naravno, tada je bio u godinama i nije mogao uzeti neko aktivno učešće u borbama, ali zato je bio pri štabu i to je njegovom činu je odgovaralo da se brine o logistici. Vidimo ovdje rezervni sastav pri štabu 3. bataljona 1. bosansko-hercegovačkog puka. Veoma interesantna fotografija načinjena.
tad 28 godina i bio je neoženjen. A to je u ono doba bila krajnja granica za nekoga da se oženi. I onda se sjeti da ovo je ovdje kući s desne strane ima mlada, zvala se Nafija. Kćerka Enesbek Buljine i Aiše. Nafija je tad imala nepunih 18 godina, bila je maloljetna, ali obzirom kako u to vrijeme važilo šerijetsko pravo, a na temelju učenja hanefijskog mezheba oni su ispunjavali sve uvjete da bi se vjenčali. A jedan od uvjeta je bio da ima pristanak svojih roditelja. Dana prije ženidbe dedo Ešref kupi kuću na ovom mjestu ovdje. Nafija i Ešref su dobili prvo dijete 1922. godine. Međutim, to dijete nije dugo poživilo, nekih 18 mjeseci i umrlo je, ali to u to doba je bilo uobičajena stvar. 7 mjeseci kasnije rodi im se drugi sin, kome dadoše ime po Ešrefovom ocu Mustafi. 1925. se rodio Halid, a 1929. moj otac Midat. Sretna su ona djeca koja su imale prilike da upamte i da žive sa svojim nanama i dedama. Ja nisam bio te sreće. Čitav život su mi govorili kako postoji samo jedna slika moga dede Ešrefa i ja sam odrastao u tom ubiđenju. Tek prije nekih 1,5 godina rođak je pronašao drugu fotografiju, jednu prelijepu koja je snimljena na Hadžijski Bajram 1925. godine. Na toj fotografiji su Nafija, Mustafa i Ešref. Vjerovatno je tu fotografiju sačuvao Nafijin otac Enesbek Buljina, kome je kćerka mogla ovu fotografiju pokloniti za uspomenu. Sad na mjestu gdje je ova kuća, pa sve do ovdje bilo je dvorište, ja se kod dijete sjećam, ali ima fotografije negdje iz perioda 40-a, 41. Hald, vjerovatno od Enesbega od dede, dobio fotoaparat. I on je to morao negdje na neki stativ stat, na onu autoekspoziciji, i onda je ovdje postavio sto, stavio knjige i slikao se tako na sve bašće uskopana, vidi se da je onaj proljeće. I neke knjige stavio da on to izgleda učeno kao što je i bio onaj učen čovjek. Ima niz fotografija napravljeno upravo u ovom dvorištu. Ja sam možda ovo dvorište zadnji put u životu vidio 68. godine. Otad, niti sam kad ovdje bio, niti sam poslije toga to vidio. Hajde, bolan, jav se. Smeta, ne dim, šta ima? Imam dobre vijesti, Alca se javila iz Amerike. Došao mail. Neš vjerovat, nije prošlo ni 2 sata. Evo da tamo pročitam da pročitam 2-3 rečenice. Kaže, dragi moji rođaci, moja privatna adresa je ta, hvala vam na Naršu Nedimu što je napravio prvi korak. Javit ću vam se toliko vikenda jer ovdje je teški kapitalizam. Baš me čudi. Drago mi je da je veza uspostavljena. Evo ja ću tebi sad ovo proslijediti pa ti ovo polako pročitaj. Eto, poslije toliko vremena. Hajde, čujemo se. Ćao. Kako mi draga Ima ovaj stila.
Au, nek si je vala rođak napravio. Kako kažu onaj... Karan ti nana govorila. Naspider. Slušaj, rođak, eto ti moja žena Sana poslala tepsiju pite od jabuka. Mora da sam je zaradio. Jesi, Boga mi, zašto ti je poslala? Mogu misliti. Za one slike iz podruma i one filmove kaže svaka mu čast kad je ono pronašao. Pa nek... Dobro. Mislim, sačuvao ih je Haul dao. Njemu nije mogla pitu napraviti. Da, nažalost. Sjećaš se kad si mi ovu sliku poslao? Na fije? Na fije. E pa to je Nana slika koju sam našao u albumu i na koju sam se i ja onako dosta iznenadio, obzirom da je to otprilike slika iz 35. tu negdje. Ranije. I ranije. 30. Ovo je 30. godina i kad si ti meni to poslao, vjerujem, ja sam se dobro zagledao u ovu sliku. Prvo nisam mogao vjerovati da je to naša Nana. Drugo, ovako kako je obučena. Vidi se da su to posljednji modni trendovi sa kraja 20. početka 30. godina. I onda kako sam tu sliku sve duže i duže gledao, ja nisam u stvari nju gledao, nego sam počeo da je slušam. Znaš šta je meni prvo palo na pamet? Ja? Saš ti naravno, ko ti. Imaš evo ga djedna slika. Vidiš njega. Ja? I onda kad sam našao ovu sliku, znaš šta me prvo asociralo? Pa nešto kontam, pa i nisu neki par. Onda sam odšao do slike očuha od mog oca, odnosno... Aha, jel imaš sliku do Mehmeda. Ta slika pripada ovoj slici. Pretpostavljam da znaš šta. Misliš na ovo, jel? Na tu šminkersku, ja. A, Ti naravno imaš sigurno komentar, ali ti znaš moj stav. a vidi, Jer ja sam razmišljao šta su posljedice toga da je majka ostavila 3 djece i otišla za drugog čovjeka, što je vrlo interesantno, doduše dedo ovdje izgleda jako dobro. Pogledaj, ta gore velika slika slikana za Hadžijski Bajram 1925. godine. A ta gdje su ti prsti, eto ta dole Nana slika, slikana je 32. godine. Ona je Možeš doživjela li promjenu. uopšte zamisliti tu transformaciju lika za samo 7 godina, njenog lika za samo 7 godina? Čekaj. Hajmo mi od početka. Ovako. Da malo razmotrimo. Nana se udala sa koliko godina? S nepunih 18. 1920. godine. 920. Šta je Nana rekla 1937. kad se udala? Jedva je dočekala da... Ne, ona je to... Izjavila je nekome. Ja 70 godina kasnije rekla, kad su ju pitali što se udala tako rano, maloljetna je bila, onda ona je rekla da je u tome vidjela priliku da vidi svijeta ko što je njen otac hodao po svijetu. A šta joj se dogodilo? Dogodilo se i 4 djece. Dogodilo se 4 djece i svezala se ko nikad od tada sa 17 godina. Je znači ušla u brak, dobila je 4 djece i onda se ona našla u jednoj vjerovatno vrlo neugodnoj situaciji, ne onako kako je ona planirala. Znači... Kako 4 djece? Prvo dijete umrlo nakon 18 mjeseci i zvalo se Midat. A onda je rođen Mustafa, pa tvoj otac Hald, pa moj otac Midat. To nije znala, jel Dijana? Evo sad je saznala. Sad je saznala. Dobro, ali mi smo neke stvari istraživanjem došli do toga, tako da vidi sad Nedine. Znači ona je stvarno imala 3 djece. 1937. ona je našla 32. Našla je novog čovjeka
kako je došlo do toga, mi vjerovatno nećemo nikad ni saznat, ni ćemo biti svjedoci. Ono, Harse, što sam ja Nismo uspio bili saznat, svjedoci. ono što sam ja uspio saznati je da taj drugi čovjek čak po svojoj majci dođe nekakva daljnja rodbina našoj familiji Muhićima. I ona je odlazila u selo Vlaškovo kraj Ilijaša na te teferiće derneke. Je li dedo bio svjestan ili nije bio svjestan, naš dedo, šta ona radi, to mi ne možemo znati. Uglavnom, jednog dana, u ljeto 1932. godine, dedo se vratio iz brijačke radnje koju ima u Malim Uđeletima kraj Begove džamije. Vratio se kući, zatekao djecu samu, a nje nigdje. Niko u komšiluku nije znao šta je sa njom. Otišao do matere koja je živjela u istoj ulici, samo 50 metara dalje, i pitao gdje mi je žena. Ni ona nije znala. Jadan čovjek isprepadan ode na policijsku stanicu i tad je na Logavinu postojala policijska stanica i prijavi njen nestanak. A policija ko policija, znaš kako on to radi. Prvo obiđu sve bolnice pa pogledaju je li neko došao u bolnicu, pa onda su počeli da češljaju hotele i 2 dana kasnije obavijeste dedu da su Nafiju sa Mehmedom našli u jednom od iliđanskih hotela. Ja mogu zamisliti kakav je on doživio šok u tom momentu. Navodno da je ona poručila da ona se više njemu neće vratiti i da želi rastavu braka. Što je za ono doba stvarno bilo nevjerovatno. Jer kad se i nakon siromašnih dokumenti koji postoje o tom porodičnom životu u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, kad se malo pogledaju, takvi slučajevi su zaista bili veoma rijetki. Prema šerijatskom pravu, djeca do 7 godina ne mogu ostati kod majke ako ona izjavi da se želi udati za drugog čovjeka. Navodno, time se štite malodobna djeca od utjecaja očuha. U tom momentu tvoj otac i moj otac su bili maloljetni, a Mustafa je tek napunio, ima nešto malo više od 7 godina. I naravno, sve troje djece odlazi sa ocem kod njegove majke Vasvije u istu ulicu, samo 50 metara dalje. To je bilo u ljeto 32. godine. Dedo je, to sam ti govorio, da je dedo umro 1. oktobra 1932. godine. Meni je otac rekao da je on umro u stvari od tuge. Da. Ali mi smo našli u nekim dokumentima. U smrtnom listu piše da je umro od upale pluća. I to nakon koliko? Nakon mjeseca? To je 3 mjeseca. Ono što se ja uspio sračunati, to je negdje oko 3 mjeseca. U 30 i... Ko je pa on je rođen 1893. godine, a umro je 32. godine. Relativno mlad je umro i to je vjerovatno moguće da je umro od tuge? Pa najvjerovatnije jeste. To je njega pokosilo, jer takve stvari u to doba se nisu događale. Interesantno je da punih 30 dana kasnije, znači u novembru 1932. Nafija se udaje za tog svog novog muža Mehmeda. Ja sam u razgovoru sa Avdom, Avdom Hajrullahovićem, iskoristio priliku, dok je još bio živ, da on je bio prijatelj od tvojeg rođak od naših očeva. Ja sam iskoristio priliku da ga pitam, Avdo, bogati, znaš li ti što se u stvari desilo? I šta, ja sam sad očekivao da će on meni dati neki odgovor spektakularan, da će on razjasniti neke detalje koje mi nismo znali. Međutim, on je jednostavno rekao, u porodici se o tome nije razgovaralo, a meni se čini da se ona zaljubila. Nema šta drugo biti. Jednog ljetnog popodneva, sredinom 70. godina, u kuću je ušao moj otac i u ruci je nosio zlatan prsten zaprljan. Veli, ovo je prsten moga oca. Mati i ja ga gledamo onako iznenađeno i kažemo, kako ti znaš da je to prsten tvog oca kad je debi bilo svega nepune 3 godine kad je on umro. Znam, ovo je prsten mog oca. Interesantno je da je taj prsten, znači, ležao
vjerovatno od 1932. godine pa sve do sredine tih 70. godina. Mi ne možemo znati kako se on našao u zemlji, u dvorištu gdje je nekad tu rasla velika jedna jabuka, pa onda ta jabuka posječena, izvađeno je korijenje, pa je valjda korijenje povuklo tu zemlju, a sa tom zemljom i taj prsten. Možemo samo da pretpostavljamo šta se je desilo. Ja u glavi imam jednu konstrukciju, jedan događaj, a u stvari najvjerovatnije da kada je naš dedo Ešref saznao od policije da je njegova supruga otišla s drugim i da su je našli dole na Iliđi, u jednom od iliđanskih hotela, jednostavno taj prsten skinuo s ruke, bacio ga i to sve ostavio za sobom. Nevjerovatno da se poslije toliko godina taj prsten našao i eto, hvala Bogu, makar je nešto ostalo iza dede. Daj mi tu Mustafinu sliku. Koju? Evo ova. Aha, evo ti ova, evo ti original, u tebe To sve je ja, ovo je... fake. Nije fake, nego je ovo restaurirana slika. Dobro. Mustafa je stvarno bio lijep čovjek. A reci ti meni, što ti misliš da je Mustafa bio lavčina? Pa ima ona slika, A to tvoj otac na vrelu Bosne sa dvije. Pa dobro, svi smo mi bili mladi, ali nije samo tvoj stari bio lavčina. Pogledaj ovo. Mustafa, neke ratne 42. 3. u Kaknju, koliko sam ja mogao ovo da shvatim. Mustafa i 40 žena. On jedan. Dobro je demantovo. Ne znam kako je to pošlo za rukom, ali ima raznih slika. Evo ti Haldova slika. Vidiš, kad je bio negdje 52. kada je radio za Bosanku. Sjećaš se da je u tom periodu bio jedan od prvih koji je izašao iz Bosne i Hercegovine, odnosno tadašnje Jugoslavije, i otišao je da ostvari neku vrstu privredne saradnje sa Njemačkom koja je bila totalno razrušena, a on je imao obavezu da u svom tom opisu posla da izgradi, odnosno da donese nove tehnologije iz Njemačke kako bi se izgradila, odnosno i kod nas pokrenula tvornica iverastih ploča. I stvarno slika izgleda jako atraktivna. Atraktivna u smislu da je gotovo nedokučivo bilo 52. nakon rata otići, koliko je to godina 7 godina po završetku rata, da je Partizan otišao u Njemačku kod braće Njemaca. Samo ja znam da je tvoj otac strašno volio tehniku, fotoaparate, to znanje i tu ljubav prema fotoaparatima je prenio na mene. Ali znam isto tako i da je motore strašno volio. Malo gavno je držao jedan NSU. Imao NSU Prec motor, to mu je bio prvi motor i mislim da je tih 50 godina vjerovatno bio i trakcija u Sarajevu, ali nije bio on jedini, bilo je još par tih motorđija o kojima je pričao, a to je dokaz da krv nije voda. Ti znaš da ja volim motore. Ali mama ti je vozila motor. Pa vjerovatno, eto, i to sam otkrio tek na slikama, jer ova slika upravo ovdje što vidiš, ona na Vespi. Na Vespi to je oko Hadžića da je snimano. – 1953. godina bila je po svemu posebna. Sarajevo je dobilo novu zgradu željezničke stanice, gradom su počeli vozati Leyland dvospratni autobusi, a na jesen je otvoren stadion Grbavica. Sa radioaparata dopirali su zvuci Sevdalinki u izvođenju Izete Bebe Selmović, Sajma Mamovića i Nade Mamule. Za ljubitelje šlagera Ivo Robić je bio izvođač bez konkurencije. Mislim da su ga zvali Mr. Morgan. A sa filmskog platna Marilyn Monroe plijenila je uzdahe muškog dijela publike. Predsjednik Tito je sa brodom Galeb uplovio rijekom Temzom pred Buckinghamsku palaču, gdje ga je lično dočekao Sir Winston Churchill. Tom prilikom dogovoreno je osnivanje pokreta koji bi okupio zemlje koje ne pripadaju niti jednom od tadašnja
2 vojno-politička bloka. Za uzvrat, Jugoslavija je dobila milijarde dolara kredita. Ali ta 1953. godina za našu porodicu nije bila sretna. Kao i u mnogim drugim porodicama došlo je do raskola zbog imovine. Majka Nafija i očuk Mehmed nisu ispunili svoje obećanja data našim očevima. Tako je u porodici nastalo 50 godina tišine, o tome se nama djeci nije govorilo. Ali nakon čitave jedne generacije istraživanjem prošlosti, ponovo smo se povezali. Naši očevi, njihov očuh, njihova majka nisu odavno među živima. I možda bi njihova životna priča, saga, zauvijek bila izgubljena da se prije 2 godine nisu desili na izgled obični događaji. Dobivanje adresara iz 1937. godine, pronalazak Haldove filmske arhive i obnova veza sa našim rodicama u Americi, Alicom i Narcisom. Tada smo čvrsto odlučili da sagu zapišemo i tako ostavimo još jedan trag našeg postojanja. Kažu da se umire 2 puta. Jednom kada se zaustavi disanje i drugi put malo kasnije, kada ti neko spomene ime po posljednji put. U želji da naša djeca i njihovi potomci sačuvaju sjećanje na nas i našu priču i da živimo u njihovim sjećanjima što duže i da Sarajevo dobije još jedan novi zapis o sebi i svojim stanovnicima, ostavljamo ovaj trag o našoj priči bilo jednom u Sarajevu. Ajde. Ajde, sad će se ona iznenaditi. Daj, Dijan. Ne može u Sarajevu bez kiše nikako. Ja, desi. Ajde, samo požuri. Dijana je ruci. Diki! Nismo došli nako... Eki, mene što briše mnogo. Kako ste? Je li zima? Jesmo ruci. Nije zima. Je li to knjiga došla? Evo, gotova. Bravo. Sad ćete nešto vidjeti. Koliko sam čekala da donesete? To je za tebe primjerak. Da ti svojoj djeci možeš isto kao što smo i mi svojoj. Evo tako. Baš si me rastužio i obradovao. Prekrasno. Puno hvala na ideji, na trudu koji ste uložili. Nedo, ljubite. To je na Lugavinu. Vodi Vesku i mama. Čakaj, mama. A gdje sam ja? Ima i tebe kad si bila mala. Što se pamti, nestaje, što je zapisano, ostaje. Mula Mustafa Bašeskija. Tako je. Ja ću kafu, što ću ti? Isto, ja prepisujem od tebe. Dok ste bosansko ili espresso? Espresso. Espresso? Ja ću bosansko. Ti si bosansko? Ja moram se pitati od kad to. Snima se.